श्री गणेशाय नमः। अथ श्री हनुमति स्तोत्रम् विनियोगः। ओम अस्य श्री हनुमति स्तोत्र महामन्त्रस्य विभीषण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। हनुमान देवता मम शत्रु मुख स्तंभनार्थे सर्वकार्य सिद्ध्यर्थे च जपे विनियोगः। ध्यानम् चन्द्राभं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमोञ्जीधरम् नाभ्यां वैकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावृतम् हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्जलिमथो हारावलीकुण्डलम् बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे। ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजन मुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्य सिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् स्वाहा। आपन्ननाखिल लोकार्ते हारिणे श्री हनुमते अकस्मदागतोपाता नाशनाय नमोस्तुते। सीतावियुक्त श्रीरामा शोक दुःख भयापः तापत्रयस्य संहारिन् नाञ्जनेय नमोस्तुते। आदिव्याधि महामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां राम प्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरण्यां गतमर्त्यानां शरण्याय नमोस्तुते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसंकुले गजसिंह महाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसंगसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धि यशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविपल्लवे ये स्मरन्ति हनुमत्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जपत्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवम्। विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रियतो नरः सर्वापद्यो विमुच्येत्र नात्र कार्या विचारणा। चन्द्राभं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमोञ्जीधरम् नाभ्यां वैकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावृतम् हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्जलिमथो हारावलीकुण्डलम् बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे। ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजन मुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्य सिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् स्वाहा।
आपन्ननाखिललोकार्ते हारिणे श्रीहनुमते अकस्मदागतोपात नाशनाय नमोऽस्तुते सीताभियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् नाञ्जनेय नमोऽस्तुते आदिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरण्यां गतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तुते राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविपल्लवे ये स्मरन्ति हनुमत्तं तेषां सन्ति न आपदः वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये जपत्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवं विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रियतो नरः सर्वापद्यो विमुच्येत्र नात्र कार्या विचारणा चन्द्राभं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमोञ्जीधरं नाभ्यां वैकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावृतं हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्जलिमथो हारावलीकुण्डलं बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे। ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजन मुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु ऐं ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् स्वाहा आपन्ननाखिललोकार्ते हारिणे श्रीहनुमते अकस्मदागतोपात नाशनाय नमोऽस्तुते सीताभियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् नाञ्जनेय नमोऽस्तुते आदिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरण्यां गतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तुते राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशः कामान्
प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविपल्लवे ये स्मरन्ति हनुमत्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्ने रुद्रायामिततेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जपत्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः। राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपेत् ध्रुवम्। विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रियतो नरः। सर्वापद्यो विमुच्येत्र नात्र कार्या विचारणा। चन्द्राभं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमोञ्जीधरम् नाभ्यां वैकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावृतम्। हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्जलिमथो हारावलीकुण्डलम् बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे। ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजन मुखस्तम्भनं कुरु कुरु। मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् स्वाहा। आपन्ननाखिललोकार्ते हारिणे श्रीहनुमते अकस्मदागतोपाता नाशनाय नमोऽस्तुते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् नाञ्जनेय नमोऽस्तुते। आदिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरण्यां गतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तुते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निशंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविपल्लवे ये स्मरन्ति हनुमत्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्ने रुद्रायामिततेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जपत्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः। राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपेत् ध्रुवम्। विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रियतो नरः। सर्वापद्यो विमुच्येत्र नात्र कार्या विचारणा। चन्द्राभं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमोञ्जीधरम् नाभ्यां वैकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावृतम्। हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्जलिमथो
हारावलीकुण्डलम् बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे। ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजन मुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् स्वाहा। आपन्ननाखिललोकार्ते हारिणे श्रीहनुमते अकस्मादागतोपाता नाशनाय नमोऽस्तुते। सीतावियुक्त श्रीरामा शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् नाञ्जनेय नमोऽस्तुते। आदिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरण्यां गतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तुते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविपल्लवे ये स्मरन्ति हनुमत्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्ने रुद्रायामिततेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जपत्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपेत् ध्रुवम्। विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रियतो नरः सर्वापद्यो विमुच्येत्र नात्र कार्या विचारणा। चन्द्राभं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमोञ्जीधरं नाभ्यां वैकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावृतं हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्जलिमथो हारावलीकुण्डलं बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे। ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजन मुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् स्वाहा। आपन्ननाखिललोकार्ते हारिणे श्रीहनुमते अकस्मादागतोपाता नाशनाय नमोऽस्तुते। सीतावियुक्त श्रीरामा शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् नाञ्जनेय नमोऽस्तुते। आदिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरण्यां गतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तुते। राजद्वारे बिलद्वारे
प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविपल्लवे ये स्मरन्ति हनुमत्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जपत्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपेत् ध्रुवम्। विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रियतो नरः सर्वापद्यो विमुच्येऽत्र नात्र कार्या विचारणा। चन्द्राभं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमौञ्जीधरम् नाभ्यां वैकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावृतम् हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्जलिमथो हारावलीकुण्डलम् बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे। ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजन मुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् स्वाहा। आपन्ननाखिललोकार्ते हारिणे श्रीहनुमते अकस्मदागतोपाता नाशनाय नमोऽस्तुते। सीतावियुक्त श्रीरामा शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् नाञ्जनेय नमोऽस्तुते। आदिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरण्यां गतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तुते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविपल्लवे ये स्मरन्ति हनुमत्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जपत्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपेत् ध्रुवम्।
विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रियतो नरः सर्वापद्यो विमुच्येऽत्र नात्र कार्या विचारणा चन्द्राभं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमोञ्जीधरं नाभ्यां वैकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावृतं हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्जलिमथो हारावलीकुण्डलं बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे। ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजन मुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् स्वाहा। आपन्ननाखिललोकार्ते आरणे श्रीहनुमते अकस्मदागतोपाता नाशनाय नमोऽस्तुते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् नाञ्जनेय नमोऽस्तुते। आदिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरण्यां गतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तुते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविपल्लवे ये स्मरन्ति हनुमत्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जपत्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपेत् ध्रुवम्। विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रियतो नरः सर्वापद्यो विमुच्येऽत्र नात्र कार्या विचारणा चन्द्राभं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमोञ्जीधरं नाभ्यां वैकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावृतं हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्जलिमथो हारावलीकुण्डलं बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे। ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजन मुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् स्वाहा। आपन्ननाखिललोकार्ते आरणे श्रीहनुमते अकस्मदागतोपाता नाशनाय नमोऽस्तुते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् नाञ्जनेय नमोऽस्तुते।
आदिव्याधि महामारी ग्रहपीडापहारिणी प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरण्यां गतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविपल्लवे ये स्मरन्ति हनुमत्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जपत्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः। राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवम्। विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रियतो नरः। सर्वापद्यो विमुच्येत्र नात्र कार्या विचारणा। चन्द्राभं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमोञ्जीधरं नाभ्यां वैकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावृतं हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्जलिमथो हारावलीकुण्डलं बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे। ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजन मुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् स्वाहा। आपन्ननाखिललोकार्ते हारिणे श्रीहनुमते अकस्मदागतोपाता नाशनाय नमोऽस्तु ते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् नाञ्जनेय नमोऽस्तु ते। आदिव्याधि महामारी ग्रहपीडापहारिणी प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरण्यां गतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविपल्लवे ये स्मरन्ति हनुमत्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां
प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तंभनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जपत्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः। राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवं। विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रियतो नरः। सर्वापद्यो विमुच्येऽत्र नात्र कार्या विचारणा। चन्द्राभं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमौञ्जीधरं नाभ्यां वैकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावृतं हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्जलिमथो हारावलीकुण्डलं बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे। ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजन मुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् स्वाहा। आपन्ननाखिललोकार्ते हारिणे श्रीहनुमते अकस्मदागतोपाता नाशनाय नमोऽस्तुते। सीतावियुक्त श्रीरामा शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् नाञ्जनेय नमोऽस्तुते। आदिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरण्यां गतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तुते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविपल्लवे ये स्मरन्ति हनुमत्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्ने रुद्रायामिततेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तंभनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जपत्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः। राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवं। विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रियतो नरः। सर्वापद्यो विमुच्येऽत्र नात्र कार्या विचारणा। चन्द्राभं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमौञ्जीधरं नाभ्यां वैकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावृतं हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्जलिमथो हारावलीकुण्डलं बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे। ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजन मुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु।
ऐं ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् स्वाहा। आपन्ननाखिललोकार्ते हारिणे श्रीहनुमते। अकस्मदागतोपाता नाशनाय नमोऽस्तुते। सीतावियुक्त श्रीरामा शोकदुःखभयापः। तापत्रयस्य संहारिन् नाञ्जनेय नमोऽस्तुते। आदिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरण्यां गतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तुते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविपल्लवे ये स्मरन्ति हनुमत्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जपत्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः। राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवम्। विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रियतो नरः। सर्वापद्यो विमुच्येऽत्र नात्र कार्या विचारणा।